Limang sandok daw ah. Lima. Okay. Okay, limang sandok. Magbibilang ng limang sandok. 1, 2, ready, go! 1, 2, 3, 4. Okay, Lola next. Lola next. Yeah, Lola next. Lima. Limang sandok bilang ikaw ate. 1, 2, ready, go! Walang turuan. 2, 3. Magkano nakuha ni Lola? 100. Yeah. 30 naman. 30. Sandok na tayo. No, ano to? Hawak. Sige, lagay. Sige. Baliktad. 1. 1. 1. Oh, meron ka 20. Okay, ice cream. Yay! May pera na 30. O, si ate naman. Si ate naman. Ikaw ng tao. 1, 2, ready, go! 1. Dandahan lang, te. 3. 3, 4, 5. 5. Ayan, yan nakuha mo din. Ang galing naman na nakuha ni ate. Ilang beses na yan nakuha. Wow! Galing ni ate. Nakuha ang 500. O, TG naman. Ang batang gustong gusto. 2, Huwag mong kunin, third. Sinabunutan yung ate niya. Ulit. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Takpan na, Lola. Takpan. Already. Grabe nakasandok si Lola. 1, 2, 3, 4, 5. Lola naman. Zero man. Lola naman. 1, 2. Naku, nanggulo na naman siya. O, si 30 naman. 30 naman. O, andito tayo. Ayan na. O, ibalik. Okay, ready, 30. Ayaw niya daw. Okay, ready. 1, 2, 3. Hello? Third.